اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ۔ ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا، کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا بیت المقدس میں۔ یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرایا گیا، کئی 100 سال تک۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی پھٹکنے بھی نہ پائے بیت المقدس۔ مقدس تو چھوڑے، یروشلم میں فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلا۔ اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ بادشاہ تھے، آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امت بھی تھی آپ کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے، تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے، جنات تعمیر کرتے رہے، اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے، اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے، تعمیر کرتے رہتے تھے۔ انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے، آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ کام چل رہا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی، کتنے سال گزر گئے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے، اور عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو، نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے۔ روایتوں میں کئی سالوں تک، 10 سالوں تک آپ کھڑے رہے، اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو تو لکڑی ٹوٹ گئی، تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں۔ تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، جنات بھاگ گئے سب۔ یہ تعمیر، اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت، یہ ہیکل سلیمانی، یہ یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے، پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے مقدس تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہو، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، صرف جادو میں ہی دن رات۔ آپ نے سب دفن کیا، اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد
सालों बीते और उसी तरह से रहे, लेकिन फिर तकरीरें नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल की समा रोशन करती है और उन्हें अपने हक के लिए मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। कले सुलेमानी को एक बादशाह आया जो इराक का रहने वाला था, उसकी यहूदियों से दुश्मनी थी। उसने ऐसा हमला किया कि पूरे हैकल को तोड़ डाला, यानी जो जिन्नात का बनाया हुआ था इसको मुकम्मल तौर से मिसमार कर दिया। एक दीवार बाकी रह गई, एक दीवार बाकी रह गई, जहां जाकर के आज ये यहूदी रोते हैं, दीवारें गिरिया उसको कहते हैं। वो उस जमाने की एक बाकी रह गई, बाकी पूरा हैकल गिरा दिया। जमाना बीत गया, यहूदी इस बात पर रोते रहे कि इनको मारा गया, कत्ल किया गया। फिर ईसाइयों का उस पर कब्जा रहा, फिर ईसाइयों से यहूदियों ने एक बार फिर हासिल किया, फिर दोबारा ये टाइटस के जमाने में ईसाइयों ने मार करके पूरे यहूदियों को खून खून कर दिया। और फिर बैतुल मुकद्दस कुछ नहीं था, एक दीवार थी, एक दूसरी वहां पर एक छोटी सी इमारत बनाई गई। उस इमारत को ये सेकंड टेंपल कहते हैं, सेकंड टेंपल, ये दूसरा मंदिर, और उसी को इबादतगाह बनाकर चलते रहे। जमाना बीता, यहां तक के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ। फिर उसके बाद 23 साल गुजरे, फिर आपकी वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, फिर सैयदना उमर फारूक का जमाना आया। तकरीबन ये 26-28 हिजरी की बात है, हजरत उमर के दौर में। फिर हजरत उमर फारूक के दौर में जो फुतूहात हो रही थी, इस्लाम फैलता जा रहा था, तब सहाबा के एक लश्कर को हजरत उमर ने फिलिस्तीन भी भेजा, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। तो इन सहाबा ने इस छोटे से लश्कर को लेकर फिलिस्तीन का मारका ऐसा सर किया कि ये ईसाई सब जान चुके थे हालात क्या चल रहे हैं, सरेंडर हो गए और कहा हम जो है ये बैतुल मुकद्दस की सारी चाबियां आपके हवाले करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हम आपके हाथ में नहीं देंगे बल्कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में देंगे। वो आए हमारे पास। तो वहां जो सहाबा थे उन्होंने खत लिखकर भेजा हजरत उमर को। हजरत उमर मदीने में थे, कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। क़िबला अव्वल मुसलमानों के हाथ में था, बैतुल मुकद्दस आ रहा था। सैयदना उमर फारूक मदीने से चल पड़े, एक गुलाम के साथ निकले और एक सवारी है, एक खच्चर है, और दोनों भी किस अंदाज से जा रहे हैं। ऐसा अमीरुल मोमिनीन जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, लड़ाई की किसी के अंदर मजाल नहीं थी। वो एक खच्चर के सवारी पर इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं, वो भी गुलाम से ये तय कर रखा है 1 मील मैं बैठूंगा, 1 मील तू बैठना। हाँ, तू रस्सी पकड़ के चलेगा 1 मील तक, और उसके बाद जब तू बैठेगा तो मैं रस्सी पकड़ के चलूंगा 1 मील तक। इस तरह से तो सफर तय किया। जब फिलिस्तीन पहुंच रहे थे और उस वक्त लोगों में खबर थी कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो लोग देखने के लिए शहर से भागे भागे बाहर आए। इत्तेफाक ऐसा कि उस वक्त खच्चर घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और नकेल रस्सी हजरत उमर के हाथ में थी। दौड़े हुए लोग आए जो नहीं पहचानते थे। ईसाइयों ने अमीरुल मोमिनीन कहकर उस गुलाम का इस्तकबाल किया कि तशरीफ लाए। तब जो सहाबा थे वहां पर, उन्होंने पुकार कर कहा नादानो, वो अमीरुल मोमिनीन नहीं, रस्सी पकड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है। पहली मर्तबा इन आला अखलाक व किरदार को ईसाइयों ने देखा था कि वक्त का खलीफा कोई घोड़े की रस्सी पकड़ करके भी चलता है। तो बहुत मुतासिर हुए और उसके बाद बिना किसी जंग के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए और इन ईसाइयों ने जो कुछ भी वहां पर किया था उसको निकाला। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली अजान देने का हुक्म फरमाया। वो ज़ोहर की अजान थी, आपने वहां पर नमाज पढ़ाई। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अब इसमें तफसील है, ईसाइयों को इसी तरह हम भी भगाते, मुसलमान भी भगाते, जैसे ये यहूदियों को भगाते थे। तो इन्हें आज बोलना चाहिए था कि मुसलमानों ने जबरदस्ती कब्जा किया। हजरत उमर फारूक का आम ऐलान था कि जो यहां पर रहना चाहे उसके लिए खुली आजादी। हत्ता कि ईसाइयों का चर्च भी था पुराना, हजरत उमर ने कहा इसको तोड़ा ना जाए, इसमें इबादत जो होती है उनको अपनी इबादत करने दिया जाए। हजरत उमर चाहते तो ईंट से ईंट बजा देते,
निकाल कर साफ कर देते, लेकिन आपने खुली इजाजत दी। अल्लाह अपने सलामत रखे जो अपनी इल्मी से कौम को बेदारी सहुलता का पैगाम देते हैं और हक बात कहने से कभी पीछे नहीं। और ईसाई वैसे ही बाकी रहे। 400 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर फातिमी दौर आया, यानी बनु अब्बास का की खिलाफत खत्म हुई। फातिमियों का गलगला था, उन्होंने खिलाफत संभाली, लेकिन वो मजबूत नहीं थे। कमजोर खलीफा आए, जिसकी वजह से सलीबी ताकतें जितनी भी थीं सब आ करके उस खलीफा पर कब्जा जमा लिया और बैतुल मुकद्दस में इजाजत पहले मांग ली कि हमें आने जाने की इजाजत दी जाए। जब आने जाने की इजाजत मिल गई तो पूरे इलाके पर जबरदस्ती गासिब कब्जा करके वहां से सारे मुसलमानों को खत्म कर दिया। बहुत मुसलमानों का कत्ल किया। फिलिस्तीन की सरजमीन यहूदियों के कत्ल से भी भरी है, मुसलमानों के कत्ल से भी भरी है, और यहूदियों ने ईसाइयों का भी कत्ल किया है। लेकिन मुसलमानों का कत्ल आम करके ये जबरदस्ती फाइज हुए हैं किस पे? बैतुल मुकद्दस पर। ये कब्जा जो है 87 ईयर्स तक चलता रहा, 87 साल तक। ये उस वक्त का अलमिया था कि मुसलमान खलीफे थे, गवर्नर थे, बहुत सारे हुक्मरान थे, रोना रोते थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। कुर्दिस्तान का एक शहजादा सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो नूरुद्दीन जंगी के शागिर्द थे और उनकी फौज के सिपाही थे, उनको ये रोजाना खबरें थी कि बैतुल मुकद्दस में सब कुछ उजाड़ दिया गया है, मुसलमानों की अजान बंद है, वहां न जुमा का खुतबा हो सकता है, न ही इबादत के लिए वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है। एक दिन गुजर रहे थे, उन्होंने एक लकड़ी का मिंबर बनवाया और फिर अज़्म कर लिया कि ये मिंबर मैं बैतुल मुकद्दस में रख करके रहूंगा और इससे खुतबा दिया जाएगा। वो उनका अज़्म था और उस पर लेकर के चलते रहे। तकरीबन आपने 17 जंगें लड़ी हैं, 17 जंगें लड़ी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो दरपेश मसाइल थे, वो कहा गया है कि पहले तो उन्होंने जो रोड मैप बनाया था उस हिसाब से उनको 2 साल के अंदर ये जंगों में फतह कर लेना था। 2 से 4 साल के अंदर उनके दिमाग में ये था कि बैतुल मुकद्दस को मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन फरमाते हैं कि अपनों की मुखालिफत इतनी थी, जगह जगह से कोई मुसलमान बैठा हुआ है, नवाब बैठा है, कहीं कोई किसी छोटे इलाके का खलीफा, कोई गवर्नर, सब पकड़ पकड़ करके इनकी टांग खींचे, इनके फौजियों में वरगलाएं और अलग अलग वसवसे डालें, जिसकी वजह से पहले अपनों से भिड़ते भिड़ते आपको 18 साल लग गए। बैतुल मुकद्दस फिर पहुंचे, सलीबियों से मारका आराइयां होती रहीं। फिर वो 87 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मुकद्दस को इन ईसाइयों से पाक किया और आपने वो मिंबर वहां पर लगाया और तारीखी खुतबा अता किया था। उसके बाद वो बीमार हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने। 17 जंगें जिसने लड़ी, और ईसाई आज भी सलाहुद्दीन के नाम से डरते हैं और बहुत सारे तारीफ भी करते हैं कि ऐसा जर्नल हमने देखा ही नहीं दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह। वो खून का प्यासा नहीं था, वो अमन का प्यासा था। कितने तो कैदी ऐसे आते थे जिनको वो सिर्फ एग्रीमेंट करके आजाद कर देता। ईसाई इस बात पर आज भी इकरार करते हैं कि जंगों में कैद जो होने वाले को कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नहीं लाखों लोगों को आजाद किया है। 1000 भी नहीं, लाखों लोगों को आजाद किया है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हैरत की बात यह है कि उनका आखिरी वक्त आया तो रोने लगे, बिस्तर पर रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते, मैंने मन्नत मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज पे जाऊंगा। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हज कर सकूं। ये वक्त का वो आदिल हुक्मरान जिसकी तारीख अदल से भरी हुई है, लेकिन ये भी तारीख है कि माल लूट करके अगर अपना महल बनाया होता तो सलाहुद्दीन के बहुत सारे आज महलात होते। लेकिन वो आखिर वक्त बिस्तर पर इस गम से रो रहे थे कि मेरे पास हज पे जाने के लिए पैसे नहीं है। जिसके
زیر نگی کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ. لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے. پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے. 1921 آیا، 1921. یہ جو گزر ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی، جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو اس زمین پر تھی. اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا. لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023. اتنے سال، 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا. بادشاہ تو بہت سارے ہیں، امیر المومنین، اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں. ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا. اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے. خلافت ایک نظام ہے، پورا نظام ہے. جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے. جب یہ ختم ہو